Dulu waktu kita kecil, kita sering banget denger anak-anak ngomongin tentang cita-cita mereka. Kayak ada yang ngomong pengen jadi dokter, ada yang ngomong pengen jadi insinyur, ada yang ngomong pengen jadi tentara, pengen jadi pengacara, dan banyak yang lainnya. Aku sendiri dulu kalau misalnya ditanya pengen jadi apa, I want to be a researcher. That's why I took biotechnology as my major. Tapi lately pas ngobrol dengan satu anak perempuan umur 13 tahun, I was so captivated by her personality and her comments. She was a funny, bubbly, dan a creative kind of person. Tapi tiba-tiba dia bilang, waktu aku tanya dia mau jadi apa, her response kind of shocked me. Aku pengen jadi sugar baby aja. Pengen cari sugar daddy supaya aku bisa hidup enak. Jadi cita-citanya adalah menemukan sugar daddy. I was so shocked, how can someone yang usianya masih boleh dibilang kecil ya, masih teenager, masih belia banget, bisa memiliki jawaban seperti itu. I was like, what? Gitu. Dia bilang, ya nggak apa-apa, daripada Aing nggak ada duit, terserah mau gimana aja, yang penting Aing hidup enak. Gila, what happened to our society? What happened to our generations? Who is responsible for corrupting young minds? I guess the trend that we see in social media benar-benar corrupted our minds and the way we think. Benar-benar shifted our idealism dan our value. Kira-kira siapa yang responsible for this weird phenomena? I'll take one of these, two of those, one of those, and then how much is that one? Like around 1.5. 1.5 million? Yes, sir. It's the perfect price. Hi, my name is Katrina, and I am still a sugar baby. Hi, my name is Will. Last time you saw me, I was the third youngest billionaire. Now I'm the second youngest billionaire. But all that doesn't matter because I'm the luckiest guy to call Katrina my fiance. Will you marry me? Ew, Daddy. What? What is this? It's my grandmother's ring. Was your grandmother poor? When I first met Will, I knew I wanted to use him for his money. I just didn't think my business plan would be so successful. You're all gone! Understood? Daddy, I need your Amex business card. Just take this one. No, I don't want that one. That one has a limit. I want no limit. Well, the other one, IDs have to be there. So Okay, then come with me. I can't just step out. Okay, just say I'm sick. Everyone, my fiance is feeling under the weather, so let's push this to Monday, okay? Daddy may be a billionaire, but I swear I'm running the better business. Sugar daddy. Kalian pasti pernah dan sering denger ya tentang istilah ini, sugar daddy dan sugar baby. Apa tuh sugar daddy? Well, sugar daddy adalah, kalian yang nggak tahu, istilah untuk pria yang menawarkan berbagai dukungan berupa material, financial kepada seseorang yang boleh dibilang lebih muda. Pada suatu hubungan, sugar daddy akan memberikan berbagai kebutuhan bagi pasangan yang lebih muda tersebut dalam bentuk biaya, entah itu tagihan, biaya belanja, biaya hura-hura, biaya sewa rumah, biaya kebutuhan hidup lah. Dengan kesepakatan, si sugar baby ini akan menemani sang sugar daddy dalam level hubungan apapun. Yang ada yang gratisan kan ya dalam dunia ini. Lucunya kita ngelihat fenomena ini menjadi something yang biasa. Dulu yang dianggap aib, yang disembunyiin, sekarang malah digembor-gemborin, dibanggain, dan dianggap menjadi suatu pencapaian. Dipamerin gitu. Ini gue punya sugar daddy yang seperti ini, bisa ngasih gue ini, bisa punya hidup seperti ini, dan itu di flexing. Dek, say, beb, beautiful soul out there, please know that sugar baby itu bukan pekerjaan. Sekolahlah yang pintar, equip yourself yang benar, supaya kamu nggak harus bergantung pada siapapun, terutama sugar daddy, untuk menghidupi kamu. Fenomena ini kemudian ditangkap oleh Brandon Wade sebagai peluang usaha, yang mana dia menciptakan satu situs kencan dating sites yang namanya Seeking Arrangement. Dia ini mengumpulkan para sugar daddy yang mencari sugar baby untuk bisa ketemu lewat Seeking Arrangement, si dating sitesnya dia ini. Jadi di dalam dating sitesnya ini, dia akan mempertemukan wanita-wanita yang memang mencari sugar daddy-nya ini untuk bisa hidup enak. Dan begitu juga sugar daddy yang mencari sugar baby untuk companionship-nya. In expense, dengan dia menetapkan kayak satu rules di mana emang kalau misalnya emang sugar daddy ini serius mencari sugar baby, dia harus willing untuk spend certain amount of money selama certain period of time untuk benar-benar bisa treat si sugar baby. Dan sugar baby juga di make sure dia udah tahu, udah taken contact bahwa dia willing untuk melakukan apa yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan si sugar daddy ini. Nggak tahu apa detailnya ya, semoga gue nggak salah. So, sejak diluncurkan this dating sites, katanya situs tersebut menarik banyak pria sukses. Dua diantaranya adalah bilioner dari Amerika yang katanya masuk dalam Forbes. Jadi salah satu persyaratan untuk bisa masuk dan bergabung dalam dating sites ini adalah this sugar daddy harus punya certain amount of money dan
willing untuk spend this amount of money untuk bisa lavish sugar baby dalam certain period of time. Pokoknya dengan demikian berharapnya si sugar daddy dapetin apa yang dia mau, si sugar baby juga dapetin apa yang dia mau dan bisa diperlakukan like a princess. He love me, he give me all his money. That Gucci Prada come be my sugar daddy. He love me, he give me all his money. That Gucci Prada come be my sugar daddy. He love me, he give me all his money. That Gucci Prada come be my sugar daddy. He love me, he give me all his money. That Gucci Prada come be my sugar daddy. He love me, he give me all his money. That Gucci Prada come be my sugar daddy. He love me, he give me all his money. That Gucci Prada come be my sugar daddy. So here is some fun facts beberapa negara Asia yang memiliki jumlah sugar daddy yang cukup mencengangkan. Menurut Southeast Asia Mashable, dari suatu survei yang dilakukan oleh situs Kencan, si Seeking Arrangement ini mengungkap bahwa Indonesia memiliki lebih dari 60.250 sugar daddy itu yang terdaftar, itu yang ketahuan, sisanya nggak tahu. Sementara pada negara di Asia Tenggara lainnya, ada beberapa negara yang juga punya angka yang cukup tinggi. Malaysia di tempat yang ketiga, totalnya 42.500 nih, nggak tahu nih ya surveinya benar atau enggak, spesifik atau enggak. Ini kan perkiraan ya berdasarkan surveinya si Mashable tadi. Posisi yang pertama diduduki oleh India dengan total 338.000. Banyak orang tajir ya kayak di India ya mencari sugar baby. Hasil survei ini melibatkan 556.000 sugar daddy. Ini datanya tahun kapan menurut si Mashable ini? Keabsahannya harus dicari tahu lagi sih. Jujur aja, separuh dari hidup saya menuju jalan kedewasaan, saya juga dipelihara oleh seorang sugar daddy. Ya benar-benar disupport dari dia membiayai kehidupan saya, dari sekolah, dari kehidupan sehari-hari, makanan, tempat tinggal, membayar kebutuhan bulanan, beliin mobil, motor, ngelatih berenang, ngelatih surfing, ngelatih diving. Ya semua dilakukan, maksudnya semua basic life skill saya tuh diberikan sama si sugar daddy ini. Sugar daddy saya ini melatih tuh dari hal-hal yang paling dasar sampai yang paling spesifik sampai paling nggak penting. Dari ngeganti ban mobil sendiri, jadi nggak cuma dikasih mobilnya aja tapi gimana cara ngerawat dan juga ganti bannya supaya saya nggak harus bergantung sama sugar daddy yang lain. Jadi dari ganti ban sampai berenang, sampai nyebrang, sampai perintilan pertukangan, build my own stuff, diajarin sama si sugar daddy ini. Yang paling penting intinya tuh dia mengajarkan saya nggak boleh bergantung sama siapapun kecuali Tuhan, diri saya dan dia. Dan I can only have one sugar daddy which is only him, dan itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap my sugar mommy. So, message of this episode adalah beware sama apa yang kita konsum tiap harinya. Jaga exposure kita, jaga pikiran kita, jaga sama candaan-candaan yang kita punya atau dengan siapa kita expose ourselves into. Kayak jangan sampai nilai kita bergeser hanya karena kita memaksakan gaya hidup yang kita nggak punya atau demi flexing di social media supaya kita bisa cope up, supaya bisa look cool, kita akhirnya menghalangkan segala cara, salah satunya dengan mencari hidup enak lewat sugar daddy, bukan lewat kerja keras. Jangan ya. Ladies, please equip yourself well. Kayak give yourself some dignity, give yourself some self-respect. Aku nggak berniat untuk menyindir atau menyinggung pihak siapapun yang mungkin berbeda pahamnya atau value-nya dengan aku, but like I just wanna share what I believe in. Dan kayak lihat bahwa semua yang worth having itu butuh proses, nggak ada yang langsung easily handed to us. Pasti akan ada consequences-nya, pasti akan ada timbal baliknya. Setiap pilihan yang kita ambil tuh pasti ada konsekuensinya. Baik itu kita mau mengambil jalan yang susah tapi halal ataupun cara yang cepat tapi mau lifestyle tinggi, work for it. Work really hard for it and do it in the right way. Something worth having itu nggak pernah instan. Perlengkapi dengan baik diri kita supaya kita bisa live life yang fulfilling. Kita bisa punya hidup yang berkecukupan dan berkepenuhan. Bukan dari orang lain, tapi dari hasil kerja keras kita sendiri. Equip ourselves dengan educations, dengan work ethic, dengan life skill yang berguna untuk kita bisa survive. Bergantung benar-benar hanya pada Tuhan dan pada dirimu sendiri. Jangan pada orang lain untuk alasan apapun. For you my friends, if you happen to be blessed with many followers atau enggak lumayan kedengeran di social media, please use or make a content wisely. Make sure we post something responsibly. Jangan sampai kontennya kita menjerumuskan orang-orang yang lihat atau enggak membuat mereka punya persepsi yang salah tentang kehidupan. Supaya orang maupun adik-adik kita yang baru lihat, baru berkembang, yang lagi mencari jati diri, jangan sampai belajar nilai-nilai yang salah.
At last, I want to close up with the conversations about self-worth. In the brief conversations, a man asked a woman he was pursuing with the questions. What kind of man are you looking for? She sat quietly for a moment before looking at him in the eye and asked, do you really want to know? And reluctantly, he said yes. She began to expound. As a woman in this day and age, I am in a position to ask a man, what can you do for me that I cannot do for myself? I pay my own bills. I take care of my household without the help of any man or woman in that matter. I am in a position to ask, what can you bring to the table? The man looked at her. Clearly, he thought she was referring to money. She quickly corrected his thought and stated, I'm not referring to money. I need something more. I needed a man who is striving for excellence in every aspect of life. He sat back in his chair, folded his arm, and asked her to explain. She said, I need someone who is striving for excellence spiritually. Because I don't need to be unequally yoked. Believers mixed with unbelievers, that's a recipe for disaster. I need a man who is striving for excellence financially, because I don't need a financial burden. I need someone who is sensitive enough to understand what I go through as a woman, but strong enough to keep me grounded. I need someone who has integrity in dealing with relationships. Lies and game playing are not my real ideas of a strong man. I need a man who is family oriented, one who can be the leader, the priest, the provider to the life entrusted to him by God. I need someone whom I can respect. In order to be submissive, I must respect him. I cannot be submissive to a man who isn't taking care of his business. I have no problem being submissive, he just has to be worthy. And by the way, I am not looking for him. He will find me. He will recognize himself in me. He may not be able to explain the connections, but he will always be drawn to me. God made woman to be helpmate for a man, but I cannot help a man if he cannot help himself. When she finished her spill, she looked at him and he sat there with a puzzled look on his face. He said, you are asking a lot. And she replied, I am worth a lot. Send this content to any woman who worth a lot and every man who have brains to understand. Drop a love if you know your worth down below in the comment sections. See you in the next episodes.